So, yan na, meron nakaka-bring sa atin. Ay, dumang umun talaga. Ayan, ayan, nakapalo. Ayan. Ayan, nakapalo nga guys. Oh, ayan, na-following. Oh, taga saan ka? San Vicente. San Vicente? Yes. Buraburan. Opo. Oh, ang pangaran? Mark Lee. Mark Lee. Bon. Oh, wow, urag ay. Photography po. Ay, si Bones Photography. Ikaw pala niya, si Bones Photography. Na personal kumandaya rin si Bones Photography. Wow. Ayan, idol, dahil kayo na muna. Ako, nakapagdaranduang umon-umon. Tayo muna na, idol, ading bugas at grocery. Ayan. At po kaya ako, Ay. natatakyagom. Ah. Bayad ko si po. Okay, idol, ayan. Parang sa'yo mo, ayan, ikaw na muna. Ayan, parang Tama. sponsor by Ma'am Rosding Castillo. Salamat po sa sponsor. Ayan. Thank you so much. Okay, guys, Follow na... natin si Idol. Yan, sa idol. Siyempre si Bones Photography. Yan, malulupit ang mga content na idol. Taga-buhi man.